बार हरि हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव अरे ए जगन्नाथ केउं जुगर जगन्नाथ कली जुगर कली जुगर आ एबे तो देखुछु ना आज्ञा कोन ना आज्ञा जगन्नाथ चारि जुगरे अछंती चारि जुगरे जगन्नाथ सत्य जुगरे जगन्नाथ अछंती त्रेतया जुगरे जगन्नाथ अछंती द्वापर जुगरे जगन्नाथ अछंती अरे ये कली जुगर भी जगन्नाथ एबे देखिया को मिलुछि कामरे देखा सत्य जुगरे सत्य जुग कहले अवतार दश आपण मानकर कवि हेले अच्युतानंद महापुरुष कहिबे महापुरुष माळ मठर मोहन हे हे कोन कहले कोन ये अवतार दश यही दारू रूप यही दारू रे जेलीना ईश्वर साक्षात लीला निमंते विजय सिंहासन ठक ठक आउ एक प्रमाण बस जगन्नाथ चरित्र मुक्तरे बाबा दिवाकर दास कोन कहले कहले सकळे वाह 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 हे नीलाद्रि रे स्थिति ये तो सकळे उत्पाते ये तो सकळे उत्पाते ये तो सकळे उत्पाते सकळ अवतार माना जात होईन बसे पूर्णा जात होईन बसे पूर्णा जात होईन बसे पूर्णा होय म्हणते नीलाद्री मोहिमा देवाकू नाही दाऊ पाना प्रभाग्य 10 अवतार नाही बारे बारे कवि कहिले हां ए 10 अवतार जगन्नाथଙ୍କ ठार उत्पत्ति होइचंती पुणी तांको देहरे लीन एथेर स्पष्ट प्रमाण पाइले आज्ञा सत्य जुगरे जगन्नाथ अछंती अछंती त्रेतया रे कोठी केते बेले काहे की जगन्नाथ प्रमाण देखा निजे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र राम राम आज्ञा वाल्मीकि रामायण रे विभीषण को कहछन कोन कहले आराधेय जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल दैवतम हे विभीषण सूर्य वंशर आराध्य देवता होछंती जगन्नाथ एथिर स्पष्ट प्रमाण पाइले बाबा त्रेतया जुगरे जगन्नाथ अछंती द्वापर जुगरे द्वापर किलो बहिला रसकलल आशा कवि हेले दीन कृष्ण दास कोन कहिले कोन ए कोण पकोळे भारी बस बस ये होई धरणी सुंदरी हरे धरणी सुंदरी नाई होई ब्रह्मा आगे कालिला नाई होई ब्रह्मा आगे कालिला ए कंस प्रताप रे देह होई लावती साया रे हरे लावती साया की करिबी भोली कुह केबे करेला सके तो सुनी ए कथा सके तो सुनी ए कथा कहे ले जगन्नाथଙ୍କୁ अवनी व्यथा सके तो सुनी ए कथा सके तो सुनी ए कथा कहे ले जगन्नाथଙ୍କୁ अवनी व्यथा सेदिन आज्ञा कंसर दौरात्मक सह्य न करि पारि बारे
ମା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି बस बस ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ ମା गणेश ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? अभिप्राय କହିଲେ ସହି ପାରୁନାଉ ଆଉ କଂସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ना 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 କହିଲେ ମା ତୁମେ ପରା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ बारे ତମେ ନ ସହିଲେ ସହିବ କି? सहीब किए ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ମା ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସର୍ବସ୍ୱ। बारे ତମେ ମା ସବୁ ସହିପାର। ଧରଣୀ ରାଣୀ କହିଲେ ନ ଭାରା ପର୍ବତ ଭାରା ନ ଭାରା ସପ୍ତସାଗର। सगोरा ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଭାରକୁ ମୁଁ ସହିପାରେ बस ସାତଟା ମହାସାଗର ତାଙ୍କ ଭାରକୁ ବି ମୁଁ ସହିପାରେ सही पारे ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସହିପାରେ को कथा ନିନ୍ଦୁକାଇ ମହାଭାରା ନିନ୍ଦୁକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାରକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି। ना 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 ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଖି ନୁହେଁ एक सखी नुह ଏକ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ नंबर 2 को आनो ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ आसो ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯିଏ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ परम शास्त्र କଣ କହିଲେ? कण तेन्ते वा देखी जगन्नाथ फणारे ढांकिले अनाथ फणारे ढांकिले अनाथ फणारे ढांकिले अनाथ एथिरु स्पष्ट प्रमाण पाइले अरे द्वापर जुगरे जगन्नाथ अछंती हां ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ମୋ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ବିରାଜମାନ କରିଛି। विराजमान ଆଜ୍ଞା ओ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଯୁଗରେ ରହିଲେ। चारि जुगरे ଜଗନ୍ନାଥ ସିନା ଚାରି ଯୁଗରେ ରହିଲେ चारि जुगरे ଚାରି କଟକରେ ରହିଲେ। ये की कथा चारि जुग कहिलो तो कटकरे अछंती ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି केतयारे ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି बोलो ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି କଳି ଇଏ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ବି କଟକରେ ଅଛନ୍ତି। खाली कथारे नुह प्रमाण देखा सत्य जुगरे केउ कटक ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ କଟକ ରହିଲେ? ठीक कथा मु तो सैया पचारुची ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବଳିକି ପାଦ ତଳ ପାତାଳକୁ ଚାପିଲେ ए ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଳି ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାରୀ ହୋଇ बस ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ବଳି କଟକରେ बड़ी कटक रहिले बस बस ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକ ରହିଲେ। बड़ी कटक ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ तेतयारे कटक देखा କେଉଁ କଟକ ରହିଲେ? कटक କଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଗଲା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣକୁ ମାରି ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜିଲା। ठक ठक ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକ ରହିଲେ। रहिले ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ द्वापर जुग कटक ଇଏ ମଥୁରା କଟକେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଗୋପ କଟକକୁ ଗଲା ଏହା ବଂଶକୁ ମାଇଲା ତ୍ରିପୁର ମହିଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକ रहिले କଳି ଯୁଗରେ कली जुग कटक नाई नाई आउ हछि कली जुग कटक देख କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି? जे कहूची से कहू आमे क्या लोड नबु ହେଲା ନୀଳଗିରି बस 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 କଟକରେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ନୀଳଗିରି କଟକରେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ନୀଳଗିରି କଟକରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂଳେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂଳେ ଉଡ଼ାଇବି ଶୃଙ୍ଖଧ୍ୱଜା ନୀଳଗିରି କଟକରେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ନୀଳଗିରି କଟକରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ बारे ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଯୁଗରେ ରହିଲେ चारि कटक रे रहिले ଚାରି କଟକ ରହିଲେ। हां हला तो ଆଜ୍ଞା ओ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା? कोन पई भजिबा
अच्युतानंद महापुरुष महापुरुष कौन कहले कौन कहउचंती ये भज जगन्नाथ हे ये भज जगन्नाथ चतुर चिरंजीवी जेबे होइबु चारि बेधु जात ये चारि अक्षरा गुरु से मिथिले पाएबु गुरु से मिथिले पाएबु आज्ञा अच्युतानंद महापुरुष कहले अरे भज जगन्नाथ चतुर बाबा ए जगन्नाथ को भजन कीर्तन कले ए चिरंजीवी होई चिरंजीवी हबु आउ कोन कहले आउ कोन कहउचंती जगन्नाथ हेउछंती चारि वेद